Hello, Luis. Thank you. Sino yung nag-send kanina? Hello, George. Thank you. Tinalo mo ba ako? Ayan. Thank you. Di ba? Auto-follow talaga ako guys sa mga nagsisend sa akin. Di ba? Try nyo din. Try nyo din talaga. Try nyo din talaga. Tingnan nyo. Auto-follow back ko kayo agad-agad. Hello, Alan. Hello, Mike. Hello. Sino to? Ano to? Hello. Hello, Fernando. Hello, Jong. Hello. Fernando rin para yun. Init. Hello. Hello, love you. Guys, ano na? Follow George. Are you ready for shit? Yes, George. Please. Please. Pipicturean ko yan. Go, George. Pipicturean ko. Wow! Yan ba yun? Thank you. Thank you, George. One more, please. Pipicturean ko pa. Hindi ko na-picturean eh. Sa pao, guys. Sabihin nyo kay George. One more. Hello, Ren. Hello, Rocky. Hello, Noel. Hello, Baba. Hello. George, andyan ka pa? One more. Sige na guys, para matuwa naman ako yun. Pagpatukay natin to yun. Eto, kita nyo ba? Pagpatukay nyo naman. Di ba guys? Tama ako mali. Hello, Taki. Hello, Kevin Madrado. Hello. Di ba? Hello guys. Hello, it's Gab. Asan na si George? Hello, Trehab. Hello. Hello, Tyron. Grabe naman ako. Talaga? Hello. Thank you po sa pag-follow. Follow niyo ako, guys. Pag walang pambagsak, i-follow na lang. Thank you, George. More wish gift. More wish gift, please. Wait lang. Magsiset pa nga ako ng isa. Baka to pa rin ulit niya, ano, di ba? Baka to pa rin niya ulit. Asan na yun? Ito. Then, asan na yun? Wait lang, guys. Asan na ba yun? Wait ah. Naghahanap pa ako. Asan na yun? Give, give, give. Asan na yan? Thank you, George. More pa? Wag na send. Ano sinasabi mo, Bluetooth? Follow back. Mag-send ka muna. Nakatulog na ako muna. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Aladdin talaga. Aladdin ka na lang. Thank you po. Follow niyo ko, guys. Follow niyo lang ako. Parang, pwede ba, Jason sa dito? Hindi, dito na lang, guys. Para mo, mas... Diba? I-load ko na lang dito. Tapos, isend mo dito. So, close naman, oh. Ito yun. Nakikita niyo ba yan? Hello? Hello. Di ba mas makakatotohanan pag nagsisend?
dito. Tanda mo naman, ate. Thank you po. Kaya talaga naniniwala siya. Ano, follow, anong sa Tagalog? Ano sinasabi mo talaga, Aldamin? Maano talaga. Hello. Hello, Baymax. Are you blind or dumb? Both. Reset. Ikaw ba? Are you blind or dumb? Or stupid? Hello guys, baka mamaya bawal yun. Ma'am, may tanong ako. Ano ang tanong? Hello again, Patrick. Follow niyo ako guys. Do you afraid? No. All natural yun guys. Thank you, Sik. Hello. Hello po. Follow niyo ako. Diba? Sana makita to ni Ate DK. Pag dumating si Ate DK, mag-end live talaga ako. Baka mamaya, hoy, ano yan? Baka sabihin ka na. Eh, hindi ko naman kayo inaaway, guys. Minsan ko lang naman kayo, diba? Love or money? Money! Anong harap ka po? Ikaw nga mukha nakatalikod. Ay, nako. Hello. Masa na sila, di ba? Para mag-send naman. Para mabagsak. Yung iba kasi dyan, comment lang ako. Parang si Aldamin eh. Hello, J. Follow back. Yes po, okay. Ayan na. Diba? Wait lang guys. Ano to? Hello. Hello, Nick. Hello, Dosat MB. Hello, Madfres. Hello, Mr. Anybody. Hello, nabibigay ko. Gusto niyo ba guys ng may tugtog?